예, 그렇다면 언약을 이룬 다윗을 가지고 우리 렘넌트는 좀 살펴야 되겠죠. Jikalau demikian, remnant harus melihat bagaimana Daud yang menerima perjanjian itu digenapi. 시편 23편 6절에는 다윗이 좀 완전 다른 표현을 했어요. Di Mazmur 23 ayat 6 di sana Daud 1절에는 뭐라고 되어 menggambarnya 있냐면은 itu sangat berbeda 여호와가 dengan 나의 hari-hari 목자시기 때문에 biasa. 부족한 것이 없다 이랬습니다. Dan di nomor 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 그런데 그 중간에 보면은 또 조금 다른 얘기를 했어요. Dan di ayat 2 sampai 5 dia menceritakan hal yang lain. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 이랬어요. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. 그건 굉장히 어려운 표현이거든요. Kalau itu 얼마나 힘들었으면 사망의 음침한 골짜기라고 했어요. dan itu menceritakan hal yang sangat dalam karena itu 그래도 menceritakan sampai 해를 두려워하지 lembah 않는다. kekelaman. Tetapi dia tidak takut bahaya. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 이렇게 했어요. Sebab engkau besertaku dengan 그런 gadamu dan 현실들을 tongkatmu. 어떻게 넘어섰는 간에 6절에 보면 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Bagaimana caranya dia bisa melampaui segalanya itu? Kalau kita melihatnya di ayat 6, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 아니다 이거죠. Jadi hal yang terjadi di depan mata, yaitu tidak 지금 apa-apa. 있다가 이거 없어지고 뭐 문제 생겨 이거 아니라는 거죠. Jadi masalah yang datang pergi, bukan itu yang pentingnya. 자 그러면 이 다윗의 생애를 조금 보겠습니다. Kalau gitu coba kita melihat bagaimana kehidupannya 렘넌트들은 Daud. 꼭 참고를 해야 되죠. Kalau remnant harus dapat mempertimbangkan. 어린 시절에 벌써 이런 서밋 타임을 가진 겁니다. Pada saat ia masih kecil, dia memiliki waktu summit time. 여기 양을 기르는 목자인데 나라를 기르는 자로 하나님 준비시켰다고 돼 있어요. Jadi di sana dikatakan bahwa Daud ini menjadi penggembala domba-domba, tetapi Tuhan telah 그래서 지금 꼭 기억해야 돼요. mendidik Daud itu sebagai dia menggembalakan 서밋은 sebuah 대통령이나 negara. 왕을 보서는 말인데 어느 분야이든지 제일 위에 있는 사람 보고 서밋이라고 합니다. Jadi kata summit itu sering dipakai untuk menyebut orang-orang menjadi orang-orang yang ada di puncaknya seperti presiden atau ketua dari di bidang itu. Jadi sebelum kita menjadi summit, kita harus menjadi summit rohani dulu. 곤란합니다. Kalau kita tidak summit secara rohani tapi menjadi summit, ya susah. 요게 다윗의 어린 시절이었습니다. Itu masa lalunya Daud. 그러다가 사무엘상 17장 1절 4절 7절 아까 얘기한 골리앗을 만난 그때는 청소년 시절이었어요. Dan 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 47 pada saat Daud menghadapi Goliat itu pada saat ia masih remaja. 이거는 상상치도 못한 일이 다윗에게 일어난 거죠. Jadi hal yang luar biasa terjadi pada saat ia masih anak remaja. 그런데 여기에 중요한 게 하나가 있습니다. Tetapi ada satu hal yang penting. 사무엘을 만나고 난 뒤입니다. Ini setelah Raja Saul bertemu dengan 모든 언약을 다 Daud. 들었죠. Ia telah mendengar semua 그런데 이 사건이 perjanjiannya 터졌습니다. dan hal ini yang 그러면 telah terjadi. 다윗은 벌써 청소년 때 뭘 가졌다는 말이죠. Jadi Daud menghadapi peristiwa seperti itu pada saat ia masih remaja. Itu maksudnya bagaimana? 미리 준비를 했다는 겁니다. Ia sudah mempersiapkan sebelumnya. 이게 굉장히 중요합니다. Ini sangat penting. 지금 여러분은 응답받을 때가 아니고 준비할 때예요. Ini bukannya saudara saatnya menerima jawaban, tetapi saatnya saudara 그래서 이것만 mempersiapkan. 준비되어지면 여러분이 어느 지방에 있다, 어느 학교 나왔다 별로 중요하지 않아요. Jadi kalau saudara sudah mempersiapkan sebelumnya, saudara lulusan dari universitas mana dan tinggal di daerah mana itu 이게 준비 tidak 안 penting. 됐을 때 그건 좀 중요합니다. Tetapi kalau saudara belum siap, itu menjadi penting. 내가 미리 준비된 게 아무것도 없기 때문에 그래도 그 면접해야 되면 학벌이 꽤 중요해요. Ya karena kalau saudara belum siap apa-apa, berarti saudara interview, ya lulusan universitas mana 어느 itu sangat 지역에 penting. 살았는지 중요하다니까요. Dan saudara tinggal di mana, ya itu pun jadi penting kalau 이게 saudara tidak 준비됐을 때는 mempersiapkan. 별로 중요하지 않습니다. Tapi kalau saudara sudah mempersiapkan sebelumnya, hal-hal itu tidak menjadi penting. 꼭 기억해야 됩니다. Harus ingat. 이게 청년 시절이었습니다.
Dan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 상상치 itu pada saat ia menjadi seorang 일들이 일어나기 pemuda. Hal yang tidak dapat diduga telah terjadi, 고난이 오기 시작했습니다. yaitu penganiayaan. 어쩔 수밖에 없어요. Kesusahan telah datang menghadapinya. 뭐 사울 왕과 신하들이 막 계속 다윗을 어렵게 만드니까요. Jadi Raja Saul bersama dengan pasukan-pasukannya mereka 뭐 menyusahkan 사울 Daud. 왕도 좀 이상한 사람이지만은 그 밑에 붙은 신하들도 이상하거든요. 다윗 자꾸 죽이라고 하니까. Jadi ya Raja Saul juga memang aneh, tetapi memang orang-orang yang 다윗을 안 bekerja 죽이면 안 bersama 됩니다. dengan 자꾸 하니까 Saul pun sangat 사울 왕이 aneh 아버지 mau 귀신들이 membunuh 있는데 Daud itu. 그렇게 되는 거예요. Jadi karena Raja Saul pun kerasukan setan, maka dari itu orang yang bekerja dengan Raja Saul pun menjadi 그러나 kerasukan setan. 이때가 다윗에게는 가장 중요한 시간표가 됩니다. Tetapi itu adalah saat di mana Daud itu memiliki waktu yang begitu penting. 렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. Jadi kalau remnant harus bisa ingat. 이래서 왕이 된 거예요. Dan itu caranya ia 임금 menjadi seorang 시절에는 raja. 완전히 이걸 준비했죠. Jadi pada saat dia sudah berumur, dia mempersiapkannya itu di 1 Raja-Raja 29 ayat 10 sampai 평생의 기도가 14. 들어간 거죠. Pada saat dia menjadi seorang raja, dia mempersiapkan 다윗은 bait Allah. 완전히 우리하고 다른 이런 걸 느낄 수가 있어요. Jadi kita bisa merasakan kalau Daud itu beda level dengan kita. 성전 건축이 안 되어지고 언약궤가 바라본 데 있는 거를 굉장히 괴로워했어요. Jadi Daud begitu menderita melihat tabut perjanjian itu ada di luar gedung pada saat 그런 성도님들 몇 tanpa 명이 ada 있어요. bait Allah. Jadi coba kita pikirkan berapa banyak 자기는 좋은 집이 있는데 jemaat 뭐 교회 yang kepikiran 몇 명 seperti itu. 되겠습니까? Mereka tinggal di rumah yang bagus, tapi gerejanya di gedung yang sudah lama. 나는 상하 침대에서 잠을 자는데 Daud mengatakan bahwa aku tidur di tempat tidur, 여호와의 언약궤는 바람 부는 천막에 있다. tetapi tabut perjanjian ada di dalam kemah suci yang 얼마나 그 kena 중심이 angin 참 dari luarnya. 하나님께 쓰임 받을 수밖에 없죠. Jadi hatinya Daud itu memang begitu berharga di mata Tuhan. 렘넌트들이 교회에 대한 이해를 진짜 제대로 해야 됩니다. Jadi saudara, para remnant harus 우리를 memahami tentang peran gereja ini dengan baik. 사회 속에 혼자 살 수는 없어요. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. 누구와 함께 사느냐 아닙니까? Jadi kita, ini semua tergantung 그게 pada kita 가장 hidup dengan 중요한 siapa. 공동체로 하나님이 교회를 주셨다니까. Jadi sebagai komunitas yang terpenting untuk hal itu Tuhan telah memberi gereja ini kepada kita. 교회에서 뭐 해야 되겠습니까? Kalau gitu di dalam gereja apa yang kita harus 이런 답이 lakukan? 나와. Ya, itu jawabannya. 또 참고로 해야 될 거는 사무엘하 16장 7절에서 14절입니다. Dan 2 Samuel 16 ayat 7 sampai 14. 노년 시절입니다. Pada saat Daud sudah berumur. 압살롬이 반역을 했죠. Jadi Absalom dia telah menantang 그래서 Daud. 다윗 왕이 피신을 했습니다. Sehingga Raja Daud ini menghindari. 이때 시므이가 다윗을 저주할 때입니다. Dan pada saat itu dia dikutuk oleh 그러니까 옆에 따라가는 keluarganya sendiri. 경호하는 군인들이 말이요. 시므이가 죽이려 하니까 죽이지 말아야 돼. Dan sampai penjaga-penjaganya, pasukannya Raja Daud mau membunuh mereka, tetapi Daud mengatakan jangan membunuh mereka karena ini semua diizinkan oleh Tuhan. 내 아들도 나를 반역하는데 하물며 시므이겠냐? Anak-anakku sendiri yang menantang aku, 그러면서 masa 하나님 내게 은혜를 jadi 주시고 pastinya orang-orang lain pun akan bisa menantang aku, tetapi Tuhan memberi anugerah kepadaku. 이뭐 본문 여러분 아는 본문인데 제가 볼 때는 굉장히 중요한 이거예요. Jadi semua saudara pasti udah mengetahui cerita tentang ini, tetapi bagi saya yang paling penting adalah periksa kembali. 반란이 참 잘 일어났죠. Jadi 이때 pada saat itu, 만약에 다윗이 없을 때 일어났다. 죽고 없을 때. jadi menurut saya pemberontakan ini memang layak terjadinya 이런 pada saat Daud 압살롬 masih 같은 hidup. 사람, 압살롬 밑에서 정치적으로 자꾸 자리 찾아가는 사람, 이런 반란 이런 것들을 다윗이 미리 확인한 거예요. Jadi Daud bisa periksa kembali, ternyata orang-orang seperti ini bisa menantang. Jadi dia dapat periksa kembali. 나중에 완전히 정리하잖아요. Sehingga dia memfilter semua orang-orang yang kelihatan ada maksud tersembunyi. 정말
하나님 앞에 아름다웠다라고 볼 수 있어요. Maka dari itu kita melihat sepanjang hidupnya Daud itu begitu indah di mata Tuhan. 남긴 억점이 많지만은 크게 세 가지입니다. Dan banyak prestasi yang dilakukan oleh Daud, tetapi kita bisa merangkum menjadi 3 hal. 블레셋을 완전히 이겼습니다. Nomor 1, dia memperoleh kemenangan dari pertempuran dengan Filistin. 1,000망대를 세웠습니다. Dan juga ia telah membangun 아까 1000 얘기했죠. bartisan. Kita bisa melihatnya di Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 5. 완벽하게 해놓고 왔습니다. Dan ia telah mempersiapkan semua persiapan untuk membangun bait Allah di 여러분도 참고해야 돼요. 1 Tawarik 이런 것들이 29 다 ayat 10 sampai 14. Saudara harus bisa melihat. Dan ini semua 렘넌트는 adalah bartisan. 망대를 남기라. Jadi kalau remnant meninggalkan bartisan di dunia ini. 다윗이 누린 영원한 것이 있습니다. Dan ada hal yang dinikmati oleh Daud. 참고해야 Dan 되겠죠. hal itu bersifat kekal. 시편 78편 71, 72절을 보면 다윗은 그냥이 아니고 한쪽으로 기울어진 게 아니고 Kalau kita melihat Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, 같이 누렸습니다. bukannya dia sendiri Remnant menikmatinya, tetapi dia menikmati bersama-sama. 영성과 지성을 같이 누렸습니다. Apa itu? Yaitu kerohanian dengan kecakapannya. 그러고 내가 여호와의 집에 영원히 거하리라. Dan ia mengatakan bahwa aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. 그러고 다윗은 시편 103편 20절 22절을 보면 이 기도를 늘 누렸어요. Dan kalau kita melihat Mazmur 103 ayat 20 sampai 22, kita bisa melihat 기도할 때 Daud 나오는 ini selalu menikmati doa. Itu adalah apa yang dia 여기에 대한 게 doakan, 나왔죠. yaitu tentang 뭐 malaikat-malaikat. 일반 사람들은 생각지도 않는 거예요. Orang-orang tidak kepikiran sampai malaikat-malaikatnya. 하나님의 말씀을 이루는 너희 천사여. Dan di sana mengatakan bahwa, 지금도 hai 말씀을 이루는 pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. 하나님의 뜻 그걸 이루는 천군이여. Dan hai malaikat-malaikatnya dengan mendengarkan suara 여호와께서 임재하는 firman-Nya. 곳에 있는 너희여 이 말은 두 개 다를 포함해요. Hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. 그래서 예배가 중요한 거예요. Maka dari itu ibadah sangat penting. 그러니까 이제 이런 것들은 눈에 안 보이는 것들이죠. Jadi pasukan malaikat dan 하나님의 말씀, tentara malaikat itu 하나님의 tidak 임재 kelihatan di 이런 건 눈에 mata. 안 보이는 거잖아요. Jadi kedatangan Tuhan, firman Tuhan itu tidak kelihatan di 그러니까 mata. 사람들이 중요하게 생각하지 않습니다. Maka dari itu orang-orang tidak menganggapnya ini 그래서 hal. 여러분이 penting. 진짜 응답을 받을 수 있는. Jadi saudara bisa menerima jawaban sesungguhnya. 왜냐? 중요한 건 사람들 관심 없어요. Karena banyak orang tidak peduli dengan hal yang 성경에 penting. 제일 중요한 거는 관심이 없고요. Mereka tidak penting, 그러니 mereka 여러분 tidak 응답 받을 수밖에 menganggap 없는 penting hal-hal yang paling penting di dalam Alkitab. 다윗이 받은 응답을 받아야 됩니다. Jadi kita harus terima jawaban yang pernah didapatkan oleh 미리 Daud. 그림을 앞당겨라. Jadi coba saudara mendahului untuk membuat 오늘 gambaran. 핵심 때 렘데스 나오겠습니다만은 여러분들은 미리 그림을 앞당길 때 뭐부터 앞당기냐? Jadi apa dulu yang harus saudara mendahului? 뭐 누구나 할 수 있는 거니까요. 말씀과 기도. Jadi firman Tuhan dan doa. 이 부분을 실제로 앞당겨라. Jadi bagian firman dan doa itu saudara harus mendahulunya 지금은 itu 이것만 secara 하고. nyata. Secara nyata. 공부도 말씀과 기도의 힘을 가지고 실천하란 말이에요. Jadi belajarnya juga saudara dengan firman dan dengan doa saudara coba 어떻게 lakukannya 보면 secara 굉장히 nyata. 어렵게 생각되기도 하는데 제일 쉬운 겁니다. Kadang ini terasa susah tetapi ini adalah hal yang paling penting, paling gampang. 여러분의 생각과 마음에 담기면 반드시 뇌에 각인됩니다. Kalau itu ditaruh di dalam pikiran saudara dan hati saudara itu 그러고 pasti akan terukir pada otak saudara. 이게 뿌리 내리면 내 영혼 속에 각인됩니다. Dan itu berakar pada diriku, itu akan terukir pada jiwaku, rohku. 이게 이제 체질돼지면
Dan kalau itu menjadi kebiasaanku, 보호자에 각인되는 겁니다. itu terukir pada 그래서 tata. 응답이 올 수밖에 없죠. Maka dari itu pastinya jawaban 이 datang. 기회를 렘넌트는 놓치면 안 된다. Jadi kesempatan ini, remnant jangan kehilangan dengan kesempatan 이거 ini. 가지고 있으면요 어디서든지 승리합니다. Kalau saudara memegang perjanjian 놓치면 ini, dimanapun 평생 saudara 고생합니다. bisa memperoleh kemenangan. Kalau sekali saudara kehilangannya, 응답도 못 받습니다. sepanjang hidup 놓칠 saudara, 건데 뭐. ya sepanjang hidup saudara 교회까지도 kehilangan. 안 해요. Dan gereja 문 pun tidak 닫아서. berjalan-jalan. Semua tutup pintu. 아무리 욕해도 안 됩니다. Walaupun saudara sudah menghina, 제가 뭐 신천지 뭐 이런 아무 욕해도 안 돼. 교회가 안 돼. dan walaupun kita berusaha untuk membenarkan sampan gereja-gereja yang lain, ya 미국을 tidak 사로잡았는데 bisa. 완전히. Karena 3 organisasi mereka 교회는 sudah 문 닫고 menguasai 지금 seluruh negara 렘넌트 해야 돼요. Amerika. Sedangkan gereja tutup pintu. 기도하겠습니다. Jadi sekarang saatnya mari kita 오늘도 berdoa. 검토일 시대를 주신 하나님께 감사를 Terima 드립니다. kasih kepada Tuhan yang telah memberi kami zaman era 하나님께서 hari Jumat 1 Minggu. 검토일 시대 모든 렘넌트들이 반드시 준비해야 될 것을 확인하는 시간표가 되게 하옵소서. Biarlah para remnant dapat periksa kembali apa yang dia harus persiapkan untuk 이 hari Jumat 1 기회를 Minggu 놓치지 ini. 않도록 하나님이 축복해 주옵소서. Tolong berkatilah mereka supaya mereka tidak kehilangan kesempatan satu-satunya ini. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.